कहले याना में धर्मंग नच में न वृत्ति कहले आज लोक कहते धर्म विनाश आड़ को जाउछि प्रवचक आसिक प्रवचन रे कहते धर्म नष्ट हलाणी जुग अंतिम समय आहा ज्ञान जगत रे बांटुछंती जे धर्म कर किंतु आज धर्मवाद विनाश होवा जगह को गलानी काहींकी भाई जो धर्मर रक्षा भगवान करंती से धर्म विनाशित कहीं क्यों कारण कहले कारण जीव धर्म को छाड़ी कहले अधर्म को धारण करी अछि भागवत जगन्नाथ दास से लिखिले कहले कर्म करंती नाना मते से चलंती प्रेमी पथे गोविंद 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 मधुगण कहले कर्म करंती नाना मते से चलंती बेनी पथे दीटी पथ गोटे धर्म आ गोटे अधर्म जीव अधर्म पथरे चलुछि धर्म को नुहे कहले आमे परा धर्म पथरे चलुछु कहले जमा ये जेते बसी आमे माने धर्म पथरे अच्छु ना नहीं भाई आमे एठी जेते बसचे धर्म पथरे अच्छु ना नहीं भाई अच्छे ना नहीं ना आउ नथले प्रवचन शुणी थांती खाई पीकरी घरे बुली थांते कि टीवी देखी थांते ना घर द्वारा छाड़ी के आइछु प्रवचन शुणिबु यज्ञ फज्ञ करिबु हां आ तमे कहूछ आमे धर्म पथरे ना हूं अच्छे जेती के ठी बसीचे अच्छे धर्म पथरे कहले एबे आमे माने जदि निजको धर्म पथ बोली कहिबा हबो ना हबो नहीं कहले आमे केही धर्म पथरे ना है कहले काहींकी याना में धर्मंग नच में न वृत्ति कहले धर्म कोनसी वृत्ति नुहे व्यापार नुहे आमे सब धर्म व्यापार रे पड़िछे याना में धर्मंग नच में प्रवृत्ति आमे धर्मर प्रवृत्ति रे भी पड़ीचे सत्संग रे बइचे धला ड्रेस फ्रेस पिंदी तिलक फिलक मारी हाँ एठी भल देखा जाउचे ना कोन जेंती सत्संग सरीबो उठिबा संगे संगे रूम को गला परे कोन करिबा धोती खंड को खोली के संगे संगे पैंट शर्ट पिंदिबा ठीक है ना नहीं ना एडा केते समय हलाणी ए धोती पिंदी की चिड़ी लागू धला पैंट शर्ट रे जो शांति अछि धोती रे अछि कहले ता अर्थ पोशाक जगत को देखाइबा पई पिंधिचे धर्म पई नुहे आमे धर्मवाद पई परिधान करिने जगत को परिदर्शित करिबा पई जे जगत जानिबा दरकार जे मु कोन धर्मवादी ठाकुर पाखक आसिला बेले तिलक चंदन मारुचे अलगा बेले मस्तक शून्य पड़ी थबो ता अर्थ प्रवृत्तिवाद रे पड़ीचे देखेइबा पाई धर्म पाई नुहे वृत्तिवाद रे पड़ीचे वृत्ति धर्म को वृत्ति करी नहीं जे ये जगत रे जेते धर्म चलीछि आजिर समय रे जहा जहा को तुमे धर्म बोली कहूछ एठी सबुठी वृत्ति चलीछि बा व्यापार चलीछि धर्म कोठी चलिने तमे कोठी धर्म करियो भाई आपण कबे बाबा सबुठी व्यापार हाँ ये जगत रे जहा को तू धर्म बोली भाबुछु सबु वृत्तिवाद भितरे बंधित ही जाइछि धर्म आउ नाही कोठी अछि आज यज्ञ होउछि आपण कबे ये पूरा धर्म कर्म चलीछि यज्ञानुष्ठान कर्म ये यज्ञ होउछि ना भाई व्यापार होउछि सत्य कहले यज्ञ करिवु ब्राह्मण जिते बड़े आसवे यज्ञ करने आग काले यज्ञ होता ऋषि मुनि निज इच्छा यज्ञ करुले जहाँ दान दक्षिणा मिलला जहाँ कृपा मिलला से संतुष्ट हो मुंडिया मारिकी कौन जाऊे एबे ब्राह्मण आसवा पूर्व कहते पर डे 500 कि 1000 दब ताले जीवु यज्ञ करू नहेले कौन तम यज्ञ आउ क्या कह ठीक ना नहीं ताले जोठी टंका छिंडई के आसंती सीए धर्म कले ना व्यापार कला कौन कला हाँ धर्म ना व्यापार
बेपार तेणु या नाम धर्म नचमे न वृत्ति धर्म कौन सी वृत्ति नुहे तेणु ये तो बेपार कले प्रवचक आमे आसीचु तमे कहब बाबा आई धर्म करने ठाकुर कथा कहे जमा नुह मु कौन जेते प्रवचक डाकिब तुमे माने भावुच जे प्रवचन शुणी परिवर्तन हम केमिति हम प्रवचक निजे तो वृत्तिवाद आसी ठीक ना नहीं आग समय रे प्रवचन कृपावाद थिला आशीर्वादवाद थिला ईश्वर सेवा थिला ठाकुर कर्म थिला किंतु एबे तो आ प्रवचन ठाकुर कर्म नहीं अछि कि एबे वृत्तिवाद आमे माने वृत्ति करूछु प्रवचक काली जे प्रवचक आइथिले बा मु आज आसीची जेते ओडिसा रे प्रवचक अछंती समस्ते प्रवचन को वृत्ति करिसंती ये होउची हमर वृत्ति वृत्ति अर्थ व्यापार प्रवचन जीवु ना हो ना गाड़ी खर्च एति की प्रवचक पैसा एति की पिला पैसा एति की दबो आग रेट छिंडाओ फाइनल हेले जीवु ठीक ना नहीं जदि तुम कह बाबा आम पैसा दे पारबनी मु आसबि कि कहना मो गाड़ी अच्छी मुझे माने मो पैसा नेबी ना ना प्रवचन दवा को आसी माने पैसा नेबी ना नहीं मो पिला आई पैसा नेबे ना नहीं मु कौन जिते प्रवचक आउछंती समस्ते पैसा नौ बिना पैसा रे कई प्रवचन कौन करिवे नहीं करिवे कि ताले ये धर्म कोठी रहिला ये तो वृत्ति हे गला जो टंका नहीं करी कर्म करा जाए ताको वृत्ति कहते ठीक ना नहीं आज जदि मु एठी बसिछि मु कहबी मु ज्ञान देई कि तुमको परिवर्तन कर देबी आ ज्ञान बाबद को तुम ठारू किछि अर्थ नेबी ताले तो मो ज्ञान को मु बिकिली जो ज्ञान को बिका जाए से ज्ञान ग्रहणीय हुए नाही या सत्य मन रख मु कहूनी मु प्रवचक मु कहया कथा नुहे कि या सत्य सेति पई गोटिए नुहे 100 प्रवचन सुनिले भी तम भितरे धर्मवाद सृष्टि हेब नाही कारण जी कहूची से निजे धर्म को विश्वास एते पर्यंत करिना ठीक ना नहीं भाई सेई दिन मु तुमको धर्मवाद शिक्षा देवी जो दिन सुनिले बाबा बिना पैसा रे आसिक प्रवचन करिवो आगुरु करूथली जेतले छुआ बेल थिली 5-6 वर्ष सेते बेले बिना पैसा रे प्रवचन होतला पैसा नउ नथली आसुथली ठाकुर कथा कहूथली प्रचार करूथली जाउथली तो सेते बेले मु निजको प्रवचक बा ईश्वर सेवक बोली कहि परिबे एबे चरम बाणी सेवक बा मु प्रवचक बा मु ईश्वर सेवक कहिवार अधिकार नाही मु गोटे प्रवचक व्यापारी आछि तुमको मोटे टंका देइछन्ती तुम 2 घंटा गपिबी मोर जो मूल्य टाइमटा खटिबी पैसा नेबी जीवी जेमिति साउंड भाई आछे साउंड बजेइबे टेंड वाला से टेंड लगेइबो सेमति सुनिला बा आइछि प्रवचन दबो तांको भीतर मो भीतर किछि पार्थक्य नाही सत्य खाली पार्थक्य एति कि मु ज्ञान कथा कहूछ आ सी तांकर कर्म सी करछन्ती मो कर्म मु करियो कहछि मु करी बा सेति आ किछि नाही तुम मो ज्ञान रे जे तुम भीतर परिवर्तन सृष्टि हबो ना काहे कि ना जेणु कि मु निजे पवित्र हेनी जदि मु सेवा करी मो ठाकुर सेवा करने को जी भाविनियो अष्टप्रहरी होचे 4 जुग नाम आश्रम रे आमे जाउछु प्रभुंकर काम करने दिन सारा नाम करूछु बुलुछु ठाकुर काम करूछु अर्थ आणुछु भाई कना सेवा करूछु ना ठीक ना नहीं एठी जो भाई माने यज्ञ करूछंती आनंद बजार बढ़ा बढ़ी करुथिबे प्रभुंकर सफा सुतुरा किते काम केते सेवा करुथिबे से टंका नउछंती तो से माने हेले ओरिजिनल सेवक आमे सेवक नुहे आमे भड़ाटिया सेवक आ भड़ाटिया भीतर फरक अछि अछि ना नहीं तेणु या सत्य लजिया किछि ना भाई सत्य मु तो कम नउछि लोक तो फाइन 15,000 दबो जदी जीवु कि ज्ञान सी दबो भगवान को जणा 20,000 देले जीवु 25,000 देले जीवु ता अर्थ ज्ञान नाही ज्ञान आ विद्या भितर पार्थक्यता আছে प्रवचक हेले विद्वान हाँ जी अनेक विद्या पढ़ी अनेक बही पढ़ी अनेक व्यवस्था भितर आसी तुमको कही देकरी पढ़ेबे ज्ञानी मुजाकु हुई सदय ज्ञानता हृदय उदय भितर जार बाहर जी तुमको ज्ञान प्रदान करी तुमको परिवर्तन करिवो सी होउचंती ज्ञानी
सी अर्थ नब नहीं सी टंका नबनी ताकू टंका देकी तू किणी पारिबुनी नाना उपाय रे धन संचीण तोते किए पाइछि नारायण हरि हरि बोला नाना उपाय रे अर्थ रखी भगवान किए पाइलानी जदि अर्थ रे ही भगवान कर्म होता ताले भक्त बलराम दास हाँ बंधु महांती साल वेग इमाने भगवान को पाई न था कारण आंक पाखे तो टंका नथला थला बंधु महांती घरे खाइया को नथला पेज नड़ारू पेज पीकी शोई ठीक ना नहीं साल वेग चाली चाली की आई थला ठीक ना नहीं भाई हाँ बलराम दास जाइकी बाली रे बसिकी रथ बनाऊला टंका थेला आंक गति तेणु अर्थरे भगवान मिलती किंतु आजिर धर्म अर्थ अवनीत अर्थ अधीनस्थ तेणु जहाँ तू धर्म बोली भावुचु जो दिन शाश्वत भाव जो दिन अंतरारू जो दिन व्यक्ति प्रभु सेवा भावी ता बोली नुहे आम कि दबानी ता नुहे किंतु जदि मु कहबी जे मु एतिकी नेबी ताले भूल हो मु जाइछि जदि कहबा को जाइछि जने सेवा करिया को आइछ ताको कोन से उपास मरिबो घरे तो किछि अर्थ दबा कथा किंतु खुशी रे दबा कथा किंतु एबे आ खुशी शब्द नाही एबे आम पुरी रे जेमति खुशी कोनते आम पुरी रे जिवे पंडा पूरा मंदिर बुलेइबो कहबो पैसा नेबी नै पैसा कोन तमे बुलो पूरा मंदिर बुले आनी लास्ट एतले पहुंचेब हाथ बढ़ेब तू दबु जदि 100 टଙ୍କା दबु को 100 कौन मागुनी परा गोटा खुशी रे 500 दे मागु नहीं किंतु खुशी रे 500 दे आम पुरी रे कोंतिनी पंडा माने सुनी चंती ना नहीं आ मागुनी बा आ खुशी रे गोटा 500 दबु नहीं आ 1000 1500 लोक दउचंती गोटा 500 दे ता अर्थ जे ता कहिया कथा 5 टका तू दे तेणु सी डायरेक्ट न कही इनडायरेक्ट कहया कथा सही पड़ी तेणु धर्म वृत्तिवाद मु कहीं कहूँ ना प्रवचक जो मान से ठाकुर कहले ये माने प्रवचक नुहे प्रवचक ठाकुर चरम गोटे शब्द लिखिं कहले माने प्रपंचक अर्थ माने प्रवचन आसी तुमको धर्मवाद को नौ ना मु जानी नहीं किंतु माया आड़ को तो नौ एक मु कहनी ठाकुर लिखिं कारण आमे निजे ग्रहण करना आम पुरी रे जने प्रवचक थिला आम साई रे ठाकुरंक कथा कहती हरि कथामृत करती तो तांको गाँ रे तांको अंचल रे गोटे सत्संग होउतिला प्रोग्राम होउतिला तो सी कौन कले ना से प्रवचन पे तांको डका गला सी गले कहले करिया तो जेतले जीवा पूर्व से टिके आमिष प्रेमी खाइला वाला तो से तांको स्त्री की गला बेले टिके भल कर मांस फांस किणिकी आनी देदेले कहले भल रोसई करिथा मु प्रवचन सारिकी आइले कौन खाइबी साई रे कहूँ कौन बाहर खाइबी घरे खाइबी बढ़िया किरी बनई था स्त्री तार तरकारी फरकारी रांधी रेडी करी बस ये तार गले प्रवचन पाई स्त्री जल्दी जल्दी रोसई छिंडे देखी गला टिके प्रवचन शुणिब स्वामी कौन कहूँ तो प्रवचक विषय वस्तु भितर आलोचना कले माछ मांस सुरापान ए सर्व असुर भोजन आमिष खाइले भितरे अज्ञानता बढ़िब क्रोध बढ़िब स्वामी स्त्री झगड़ा हब हाँ तेणु निज भितरे पड़ब नहीं तेणु शरीर असुस्थ हब तेणु साधा खाइबा कथा सिजा परिबा खाइबा कथा सात्विक भोजन करिबा कथा खाइले मुंड ठंडा रहिबो ईश्वर चिंता आसीबो धर्मवाद हबो परिवार रे प्रेम वृद्धि हबो ए कथा तले स्त्री सुनिची चिंता कला सेहिति पई आंकर मोर झगड़ा होउची आ ये मांस खाउछंती बोली आ दौड़ी की गला मांस तकारी की फुपाड़ी हाँ परिवा परिवा काटी की संतुला बनई दला स्वामी प्रवचन सारी आसी पहुंचला कहला दे ये थोईदेला संतुला को रुटी कहले ये कौन अरे मु आनी के मांस देइथली गला कुआडे ना तमे पा प्रवचन रे कहलो जे कि एगुड़ा को खाइले कौन क्रोध सृष्टि हबो अज्ञानता सृष्टि हबो झगड़ा हबो तमर मोर सेइति पई झगड़ा होउची तेणु मु मांस फोपाड़ी देई संतुला कौन करिछि मुंड ठंडा रहिबो
ଇଏ କହିଲା ହାଲୋ ହୁଣ୍ଡି ମୁଁ କଣ ପ୍ରବଚନରେ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଇଏ ସିଝା ପରିବା ଖାଇବି? ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ରାଜି ନୁହେଁ, ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯିଏ କହିଲା ବାଲା ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, ତା କଥା ଶୁଣି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କି? ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଭାଇ? ହେବେ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ଶୁଣିବା ଚାତୁରୀ ମାତ୍ର, ଖାଲି କହିବା ଶୁଣିବା ଏଗୁଡାକ ଚାତୁରୀ, ଏଗୁଡାକ କହିଦେଲେ କଣ ଅଛି? ତୁମେ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ବେପାରରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସମେତେ ପଇସା, ସମସ୍ତେ ବେପାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ତୁ ମନ୍ଦିର 4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର ଗଲୁ, ନନା ଦେଖିଲା ଇଏ ବହୁତ ଥର ଆଉଛି ନା, ହଁ ସେଇଠୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଟିକେ ହେବ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ପରେ ନନା ଡାକିବ, ଏଠିକି ଆଇଲୁ ବସ, ହାତ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ, ହାତ ଦେଖିଲା, ହାତ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବ ହଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ତା ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସେ ମାସକୁ 6 ଥର ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତା, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୁଅନ୍ତା ନା, ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତା? ଦୁଃଖ ପଡିଛି ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଛି, ଠିକ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ଦିନେ ଯିବ କି 2 ଦିନ ଯିବ, ବାରମ୍ବାର ଯିବ? ଦୁଃଖ ପଡିଛି ବୋଲି ତ ଆଇଛି। ଓ ବହୁତ ଦୁଃଖ ନା? ହଁ ନା ନନା ଟିକେ କହିଲ କଣ? ନା ତୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ତୋର ପଡୁନଥବ, ହିଂସା କରୁଥିବେ। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କୋଉ ଜଗତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ନାହିଁ ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ହିଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଝଗଡ଼ା କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ସଂସାର ସାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଠିକ ନା ଭୁଲ? କହିବ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିବ ହଁ ଦେଖା ଦେଖା, ହଁ ଭାରି ଦୁଃଖ, ଜମା ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁ ନଥିବ, ଯାହା ଆଇଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିବ। ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟିଲାଣି କହିଲ? ଇଏ ଅମ୍ବାନୀ ବା ଏମିତି ଏମିତି କରି ହାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁରେ ଆଉ ଦେ। ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାକୁରେ ଦେଲା ପରେ ବି ସିଏ ଠାକୁର କତିରେ କଣ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ମାଲ ଦେ, ହଉନେଇ। ଇଏ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟିଲାଣି? ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ତୀରଟା, ତାପରେ ତ ନିଜ ଲୋକ ତତେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଇରେ ଭାଇ ସୃଷ୍ଟି ସାରା ନିଜ ଲୋକ ହିଂସା କରନ୍ତି, ଜଗତ ସାରା। ଆରେ ଯିଏ ନିଜ ଲୋକ, କାଲି ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଦେଖୁଥିବ, ଆଜି ଯଦି ତୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ ତା ଭିତରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ ହିଁ ହବ। ଏଇଟା ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି? ନିଜ ଲୋକ ହିଂସା କରନ୍ତି, ହାତ ଦେଖିବା କଣ ଦରକାର? ସେମିତି କହୁନା, ମୁଁ କହିଦେବି। ତ ନିଜ ଲୋକ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ବାଣ ଅଛି, ସେଇଟା ମାରିବ ମାନେ ପୁରା ତୁ ଫସିବାଟା ଫାଇନାଲ। କହିଲା ରୁହ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି, এইটা অবৈধ অস্ত্র। ଆଉ ଏ ଅସ୍ତ୍ର କଣ ନିହାତି ବାଜିବ। ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କେବେ କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରିଥବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଲା ମାନେ ସେ ଭୁଲ ମାଗିଦବ, ସଲ୍ଟ ଆଉଟ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରିଥବ, ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଲା ମାନେ ଭୁଲ ମାଗିଦବ, ସଲ୍ଟ ଆଉଟ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଝଗଡ଼ା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଣ କାରଣ ନଥାଏ, ଫାଲତୁ କଥାରେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କାରଣରେ କେବେ ହୁଏ ନା, ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ତମେ କାହିଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ଗଲି କଣଟା ହେଲା, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ କଥାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗଲେ ଇଏ ରୋକି ବି ପାରିବନି, କିଛି କରିପାରିବନି, କି ୟା ସହିତ ତା ଯିବାର କିଛି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଖାଲିଟାରେ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି, ଝଗଡ଼ା করে ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ, କରନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ନନା, ସବୁ ସତ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ସତ। ନା ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ନା ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା, ନା ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କର। ନା କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ନା ବାହାର ଲୋକ କଲେ 15 ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ନଉଛି,
ତୁ ତ ନିଜ ଲୋକ ତୋର ଏତେ ଦୁଃଖ 10ଟେ ଦବୁ ଆଉ ଚା ଦୟା କଲା କି ଆଉ ତାକୁ 10ଟେ ଦବୁ ଆଉ କରିଦେବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ମତେ ଆଜି କୁହ ଯଦି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାର କର୍ଜ 5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ବାପା ପାଖରେ 20 ଲକ୍ଷ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମୁଁ ଯିବି ବାପାକୁ କହିବି କ'ଣ କହିବି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିଛି ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା ଶୋଧିବ ଗାଳି ଦବ 2 ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇବ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା କରିବନି କରିବ ଭାଇ କରିବ ନା ନାହିଁ ଯଦି ତା ସକ୍ଷମ ଅଛି କରିବ ନା ନାହିଁ ପିଟି ପାରେ ଗାଳି ଦେଇପାରେ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କଥା ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ନିହାତି କରିବ ନା ବାପା ଭୁଲ କରୁଛୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ବାପା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ଲଉଣୀ ମହୁ ତିଳକ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବୁ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବୁ ଦହି ଢାଳିବୁ ଛେନା ଢାଳିବୁ ବାପା 5 ଲକ୍ଷ ଦେ କହିବୁ ଭାଇ କହିବୁ କିଛି ନଦେଲେ ବି ବାପା ଦବ ନା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆମର କ'ଣ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେ ମୋର ମା ଆଉ ବାପା ତାହେଲେ ବାପାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଭଗବାନକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ଛୁଆକୁ ତା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ମହୁ ଘିଅ ଦହି ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନହେଲେ ଶୁଣିବେନି ଯିଏ ନଦେଲେ ଶୁଣେନି ସିଏ କି ବାପା ଭାଇ ସିଏ କି ବାପା କ୍ଷୀର ଦହି ଦେଲେ ଶୁଣିବ ନହେଲେ ଶୁଣିବନି ଶିବ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଶିବ ଶୁଣିବେ ନହେଲେ ଶୁଣିବେନି ଆରେ ଶିବ ପରା ଭଗବାନ ଗରଳ ହଳାହଳ ବିଷ ମୁତାହା ମଣିଷ ଉଶ୍ୱାସ ଇଏ ବିଷକୁ ଖାଇବା ବାଲା ସୃଷ୍ଟିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ମହାଦେବଟି ସତରେ କ'ଣ ସିଏ ତମ ମାନଙ୍କର କୃପା କରିବା ପାଇଁ ତମ ଠାରୁ ଇଏ ପୂଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମତେ ପୂଜା କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଜମା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପୂଜା କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନା ଖୁସିରେ ମୋ କାମ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟଙ୍କା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଭଲସେ ପୂଜା କରିବା ଭାବିନେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଡ୍ରେସ ଦେଖାଗଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବି କି ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଯିବି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି ଠିକ ନା ନାହିଁ ନା ପର୍ସନାଲି କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଆଣିବି ମାଲ ଶାଢ଼ୀ ନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ନା ଗୋଟେ 20,000 ଦଉନୁ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ମା ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇବ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ କାମ ଥିଲା ବେଳେ ଦବାକୁ ବେପାର କୁହନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ ତ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ କରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଧର୍ମ ଆଜି ବେପାରରେ ପରିଣତି ହେଇଛି ବେପାର ହେଇଯାଇଛି ବୃତ୍ତିବାଦ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉଠି ନଥବୁ ନନା କହ ପକା ପଇସା ପକା ଭାଇ ରେ ये पैसा भगवान को पाई ना नना पाई कहा पाई नना पाई शिव बस्ती रे शिव को मुंडे सोमवार जीवु पानी ढाल दब ना कौन सुनिली बापा ना मदर माँ का ना सुना पुओ झील भाई दादा खुड़ी मौसा 10-12 ना कह सब परिवार आयो हाँ शांति भगवत कहीकि पानी ढाल दब 10 टका ठीक ना नहीं ता अर्थ शिव कौन मो परिवार को चिन्ह ना चिन्ह ना नहीं भाई देवदेव महादेव मो परिवार को जानी ना जानी ना मत जानी ना जानी ना जानी अरे भगवान को कौन अजना सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण काष्ट पाषाण तरु तृण एसर्व घटे नारायण अत्र तत्र सर्वत्र विराजित भगवान तो कहवा दरकार नहीं सेमती जानी परिबे कहिकिरी भगवान को कुहा जाए ना भगवान जानी पारंती कहिले धन रे दंड मिले कहिले हे लाभ नाई क्षति कहबू नहीं जाइकिरी मालिक कतिरे बसिबू
कहू मालिक दे भाई कोटिपति घर को जीवु जगतर सर्वश्रेष्ठ धनी घर को जीवु आउ जाइकिरी कहबू हाँ कहू आज्ञा गोटे 1000 टଙ୍କା दरकार थिला दिउना भाई सी सांगे सांगे काढ़ी देदेव ना नहीं किंतु तोर लाभ है ना लॉस है भाई लाभ ना लॉस जगतर सर्वश्रेष्ठ कोटिपति घर को जाइकिरी 1000 टଙ୍କା मागिले लॉस जी जाइकी बही था कही आज्ञा टे दरकार थिला ना कौन पे ना टे घरे असुविधा अच्छी ना केते देवी ना आपणक इच्छा जहाँ दिंतु जेणु कि सी सबुठ बड़ कोटिपति सी खुशी रे भी देइथिले 1,00,000 टଙ୍କା दे था जे ने जा कौन हो ठीक ना नहीं भगवान कृष्ण को जदि सुदामा मागी थांते प्रभु मो परिवार दुखे रे अछि किछि दियो कौन मागी थांते केते मागी थांते ये हार दीटा तीनटा कि सुना टिके कि हीरा नीला मोती माणिक टिके ठीक ना नहीं किछि मागिले नि कहले कौन दरकार ना किछि दरकार नहीं सब ठीक अछि केते देले भगवान भाई ता पूरा गाँ सुनार घर कर देले कहले जा ने तो भगवान को मागिले केते मिलिबो अल्प मिलिबो न मागिले अधिक मिलिबो कारण भगवान पूरा सी तांको हाथ सी तांको लेवल ले देबे ना तू छोट लोग बोली भगवान छोट लोग की तू तो मुंडा एड़ी ना ठुकुरु तू मागिलु 10,000 20,000 लखिए सी भगवान तांको मुंड एड़ेटा सी ने 10-12 कोटी ने जा तो तांको ऊपर छाड़े तू दिए दे ने जा लॉस होउची भगवान को मगा जाए ना भगवान को भलो पाया जाए भगवान को जदि भलो पाइबू से येते देबे तू रखी पारिबू संसार किंतु ये मनीष वृत्तिवाद रे पड़ी आमे व्यापार करवा चक्कर रे चारिआडे धर्म आज वृत्तिवाद कहली ना सत्य ना मिथ्या कारण आमे भी तो भगवान संगे व्यापार करूचा ना नहीं मंदिर को गले हे माँ तारिणी मो चाकरी हो जाऊ तोते नड़िया देव हे महादेव जदि मो पुअर यही कामटा हो गला ताले मु तुमर मार्बल पकईदेवी हे जगन्नाथ जदि मोर नातीटे हैला ताले तुमर गोटे पतित पावन बाना गोटा उड़ेबी जदि प्रभु झीटे हैला ताकू 22-5 रे गड़ेबी ये कौन भाई बेपार ना नहीं माने ता अर्थ तू मो काम करे मु तते किछि कौन देवी ठीक ना नहीं तो आज धर्मवाद बेपार बा वृत्तिवाद होई जिबारु धर्म विनाश आड़ को गति करुचे कारण जीए धर्म करुची तार प्रभु प्रति प्रेम नहीं ता माइंड रहिला मालटा केंदी मिलिबो भगवान को भी प्रेम नहीं ये तो पैसा नहीं कि आई कर मोर कहीं या भल पाइब तेणु दी जनक प्रेम नहीं दी जाक बेपारी तेणु नना आसिले पूजा करने भगवान को पुष्प देला बेले हाँ गजानन आय पुष्पांजलि समर्पयामि कोई फूल थोइबा कथा किंतु कोन करूची धइला हाथ चलो ओम गणेशाय विघ्न विनाशाय ओम पुष्पाय नमः दे गणेश आखि फुटी जाऊ न मुह फाटी जाए फूल फूल छिंची चाउल पाउल माड कर देखिज केबे पूजा करी देखिबो ठाकुर पूजा हैला बेले जो मूर्ति फूर्ति पूजा होतबो एमिति फूल फूल छाटी थेबे पूरा छिंछत रही पड़ी थबो ता अर्थ तार डर भय नाई जे भगवान बहिछन थरे भाबो मु एमती गोटा बहिछि आपन का आगे रे मते जणे आसीबो गामुछा पके पे एन धरि एंती फोपाडियो मो उपरगो मते खराब लागिबो ना नहीं आ दबु जदी भले से आनी कि दबु आ फोपाडिबा माने कोन ये जे देखिबो बामुण कोन करछन एंती फोपाडु छ ठीक ना नहीं काहे कि आ पाखु को उठी कि नै कि थोई हबो एते थर किए उठा पका करिवो आ दे फोपाडी देली हो ता अर्थ ता भीतर भक्ति नहीं कहना सी जानी ये पूजा सारी के आर गाँ को गले पुणी 1000 रोजगार हम आई घंटाए पूजा कले मिल कौन लाभ कौन लस ना तो जल्दी पूजा सरिया दरकार से धर्म
ଯେଉଁ ଦିନ ବୃତ୍ତିବାଦ ଉଦ୍ଧାର ହବ ବାହାରି ଯିବ ତୁମେ ମାନେ ବି ଇଏ ବୃତ୍ତିବାଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିବାଦ ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ବାପା କହିଲା ପୁଅରେ ଆଜି ଟିକେ ଆଣୁନୁ ଭଲ ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତେ ନା ହେ ବୁଢା ହେଲଣି ଆହୁରି ଲୋଭ ଛାଡି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଛୁଆ ବାପାକୁ ପନିର ଅଧେ କିଲେ କିଣିକି ଦେଇ ନଥବ ମଲା ପରେ ଗାଁ ସାରା କ୍ଷୀରା ବାଣ୍ଟିବ ନେ ମୋ ବାପା ମରିଥିଲା ମୁଁ କ୍ଷୀରା କରିଥିଲି। ଇଏ ବାପା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଇଏ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କଣ ଅଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦରୁ ଆସେ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପିତା ମାତା ସେବା କେବେ କରିନା କେବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେଇନା କେବେ ତାର ବିଷ୍ଠା ସଫା କରିନା ମଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ହାଣ୍ଡି ଅଭଡ଼ା ଆଣିକି ଗାଁ ଖୁଆଇବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିବାଦ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଠିକ ନା ନାଇଁ। ଇଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଇଏ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେଶବ ଠାକୁର ବାଲା କରିବ ଆମର ଅଛି। କେଶବ ଠାକୁର କଣ ପର? ଆରେ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ନା ନାଇଁ ଭାଇ। ଭଗବାନ କାହାର? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେତବେ କଣ କହିଲେ ତବ ପୂଜା କରିସିଆମି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେ ତବେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଜଗତ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂଜା ତ ଯଜ୍ଞ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ ଆମର କଣ ଅଛି ଭାଇ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ। ଇଏ କର୍ମ ଇଏ ଧର୍ମ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମ ବି ବିଭାଜିତ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ପନ୍ଥ କରି ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଇଏ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ସିଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ସିଏ ଅଭିରାମ ଭକ୍ତ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ ହରି ହରି ବୋଲ। ମୋର ଗୁରୁ ସିନା ସିଏ ଜଗତର ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର। ଗୁରୁ ବିବିଧିତ ନୁହେଁ ଗୁରୁ ଏକ ଆକାଶଙ୍ଗ ପତିତଙ୍ଗ ତୋୟଙ୍ଗ ଯତ୍ର ଗଚ୍ଛତି ସାଗରಂ ସର୍ବ ଦେବ ନମସ୍କାରಂ କେଶବଙ୍ଗ ପତି ଗଚ୍ଛତି। ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। କେହି ଅଲଗା ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମ ଭାବନା ଇଏ କେଶବ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କେଶବ ସଂସ୍ଥାର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜମା ନୁହଁ। ଇଏ ସନାତନୀଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ ଇଏ କେଶବ ବାଲାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଯଦି କେଶବ ବାଲାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ସିଂହାସନରେ ଆମେ କେଶବଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତୁ ଠିକ ନା ନାଇଁ ଭାଇ। କେଶବ ଫଟୋ ଅଛି ଖାଲି ଚେୟାରଟା ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ। ଇଏ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଏ ଅଭିରାମଙ୍କର ଇଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଏ ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ। ଯିଏ ଆସିବ ତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସିଏ ଇଏ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ କରାଇ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସତସଙ୍ଗର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ମୋ କେଶବ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ରଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ବାବାରେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନାତନୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୃତ୍ତିବାଦ ହେବାରୁ ଆମେ ପନ୍ଥ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛେ।
ତା ସହିତ କଣ କରିଛେ ନା ପନ୍ଥ ସହିତ ଆମେ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଧର୍ମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ସିଏ ମୁସଲମାନ, ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସିଏ ଜୈନ, ସିଏ ବୌଦ୍ଧ, ସିଏ ଶିଖ, ସିଏ ଇସାଇ ବାଣ୍ଟି ଦେଇছে ଆମ ଭିତରେ। ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ କେଶବ ଛୁଆ, ଈଶ୍ୱରର ଛୁଆ, ମୁସଲମାନ କା ଛୁଆ? ଭାଇ ତାକୁ କିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି? ଭଗବାନ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ କିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି? ଇଏ ମଲା ପରେ ଯିବେ କୋଉଠିକି? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ନା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଗତି ଗୋଟିଏ ବା। ପୁଣ୍ୟ କଲେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ପାପ କଲେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? କୋଉଠିକି? ନରକକୁ। ସେହିପରି ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ କଥା ମାନିବୁ ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ନା ଜନ୍ନତକୁ। ଯଦି ପାପ କରିବୁ ତାହେଲେ ଜେହେନ୍ନମକୁ ଯିବୁ। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ନା ହେଭେନକୁ। ଯଦି ନ କରିବୁ, ପାପ କରିବୁ ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? କହିଲେ ଗो ଟୁ ହେଲ୍, ହେଲ୍କୁ ଯିବୁ, ନରକକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କେତେଟା? ଗୋଟିଏ। ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ, ପାପ କଲେ କଣ? ନରକ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଲ୍ଲାହ କହ, ଯୀଶୁ କହ, ବୁଦ୍ଧ କହ, ଇସାଇ କହ, ଇଏ ସବୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ତାହା ନାଁ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ମୋ ଧର୍ମ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁସଲମାନ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଲ୍ଲାହକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅନେକ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। କହିଲେ ଅନେକ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଅଟେ। ଆଜି ଏ ମୁସଲମାନ 1400 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ ଶୂନ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି, ତମେ ତା ନା ଆଲ୍ଲାହ ବୋଲି କହିଦଉଛ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଧନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଗୋଟିଏ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ନାଥ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ଆଜି ଯୋଉ ବିବିଧତା ଭାବନା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପଡ଼ିଅଛେ। କହିଲେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। କହିଲେ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତାକୁ ନ ବୁଝି, ଧର୍ମବାଦକୁ ନ ବୁଝି ଆମେ ମାୟାବାଦରେ, ଅଧର୍ମବାଦରେ ପଡ଼ି ସେ ଅଧର୍ମ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନେ। ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଅଲଗା, ମୁସଲମାନ ଅଲଗା, ଶୁଣିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ ଆଉ ମାନିନେଲେ ସଇଲା। ତା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନି, ଜାଣିବି ନାହିଁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଲୋକ କଥାରେ ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କେତେଟା? ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କେତେ? ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କେତେଟା? 10ଟା। ଠିକ ନା ନାଇଁ? 10 ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ, 10 ରାବଣ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଥରେ ଭାବ, 10ଟା ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମିଡିଲରେ ରହିଲା ମଝିରେ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା? 9ଟା। ଏପଟେ 5ଟା, ଏପଟେ 4ଟା, କିମ୍ବା ଏପଟେ 5ଟା, ଏପଟେ 4ଟା, 10 କେମିତି ହବ? ଥରେ ଭାବୁନା। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ତ ମଝିରେ ରହିଲା ନା, ଆଉ 9ଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ପଟେ 5, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 4। ଭାଇ ଯଦି ଯୋଉ ପଟକୁ ରାବଣର 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥବ, ରାବଣ ତ ସେପଟୁ କେମିତି ନଇକି ରହୁଥିବ? ଭାଇ ଫିଜିକ୍ସ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସଂସାରରେ?
ଯୋଉ ପଟକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ରାବଣ ସେଇ ପଟକୁ ଏମିତି ରହିବ ନା ନାଇଁ? ଏ ଯଦି ଏପଟେ 5 ତାହେଲେ ଏପଟକୁ, ଯଦି ଏପଟେ 5 ଏପଟକୁ ଏମିତି ନଇକି ରହୁଥିବ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ କରିବ? ନା 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ପରା ଦଶାନନ ରାବଣ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, 10ଟା ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ରାବଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦଶାନନ ରାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାରକୁ ଆଉ ଯାଇନେ, ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ସଇଲା ଆମର କେସ୍। ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଗଲା, 10 ମୁଣ୍ଡ ଭାବି ଦେଇଛେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁପରି ଏବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଗଞ୍ଜେଡ଼ିଆକୁ ପଚାରିବୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ବାବାଙ୍କ ଭୋଗ। ଭାଇ ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଗଞ୍ଜେଇ କିଏ ଟାଣେ? ଶିବ ଟାଣନ୍ତି। ଭାଇ ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା ବେଳେ କେହି ଦେଖିଛ ନା? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି? ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ଚିନି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି। ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲଟି ଫାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଟାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ବାବା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି। ଇରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯିଏ ହଳାହଳ ବିଷ ଖାଇ ନିଜର କଣ୍ଠରେ ରଖିଛି, ତମକୁ ସତରେ ଲାଗୁଛି ସେ ଭଗବାନ ଗଞ୍ଜେଇର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବ ନିଶା କରିବା ପାଇଁ? ଭାଇ ଦରକାର ପଡୁଥିବ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ମାରିବା ଦରକାର ପଡୁଥିବ? ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବି ଦେଇଛେ ଯେ ଶିବ ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଡ଼ିଆ, ସଇଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ନିଶା ଖାଇଲା ବାଲା, ସିଏ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ପାରିଯେ ବାବା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛୁ ବାବାଙ୍କ ଭୋଗ। ଆରେ ଶିବ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ ହଳାହଳ, ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉନା? ହଳାହଳ ନ ହଉ ର୍ୟାଟ ପଏଜନ ଟିକେ ଟିକେ ହଉ, ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଦେଖେ, ବଞ୍ଚିବ ଯେ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବ, ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲେ, ଶିବ ବିଷ ଖାଇଥିଲେ ତମେ ଖାଉନା? ନା, ସେଗୁଡାକ ହବ ନାହିଁ। ଶିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସୁନା? ସେଗୁଡାକ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶା ଖାଇବ, ଆମେ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେଣୁକି ବିଷ ଖାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ତପ୍ତ ରହେ, ତେଣୁ ଗଞ୍ଜେଇ, ମିଶିରି, କଦଳୀ, କ୍ଷୀର ଚକୁଡା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଘଷା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଘଷିଲେ ବଡି କଣ ରହେ? ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଦ୍ରବ୍ୟଟା ତାକୁ ଉପରେ ଘଷା ଯାଏ, ମେଡିସିନ ଭଳିଆ, ସେଟା ମେଡିସିନଟା। ତାକୁ ଖାଇକିରି ନିଶା କରିକି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ସେ ଜିନିଷ। ମହାଦେବଙ୍କ ଦିହେରେ ଘଷା ହୁଏ। ମହାଦେବ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଶୁଅନ୍ତିନି। ତମେ ଜାଣିନା ବା ଶୁଣିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆମେ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଭାବି ଦେଇଛେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଶୁଣିବୁ କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ରସିକ। କୃଷ୍ଣ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ହେଲେ କଣ? ରସିକ। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ହଁ ଦେଖିଥିଲ ନା? ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ଗୋଟା ମତେ ଦେଖେଇଲ ନା? ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୁରା 1600 ଗୋପ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ନୁହଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ? 1600 ଗୋପ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ସତ୍ୟ, ସତରେ 1600 ଗୋପ ନାରୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇଥିଲେ? ଇଏ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଇଏ ତୁମ ଭାବନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ 14 ବିଜ୍ଞାନ ବି କହେ 14 ବର୍ଷ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜୀବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଥୁରା ଗମନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭାଗବତ ଖୋଲ ଆଉ ପଢ, କେବେ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଧରି ବୃନ୍ଦାବନ କଣ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। 13 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେତେବେଳେ ରାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? 8 ରୁ 9 ବର୍ଷ। 9 ବର୍ଷର ଛୁଆ
नारी कौन जानी थो ना भाई आज मोबाइल टीवी होगला पिला जानी आज की 10-15 वर्ष 20 वर्ष तल को पड़ा 10 वर्षर छुआ कौन जानी थे से तो द्वापर जुग कृष्ण 8-9 वर्ष बयस नारी कौन जानी नथे आउ सी 16 सहस्र गोप नारी की प्रेम करुले भाई तुम गाँव जदि गोटे छोट छुआटा सुंदर देखा जाऊथबो ताकू गाँ सारा स्त्री लोक आसी गेल करिवे कि ताकू भल पाइबे ता अर्थ तमे कोन कहबो से पिलार से 8 वर्ष पिलार गाँ सारा स्त्री लोक संगे प्रेम अछि या कहबो कहबो किंतु कृष्ण प्रेम करतले तमे तमर बिली फाड़ी देलो ताकू जहाता इते बदनाम करिसंते ना कृष्ण को कल्पनातीत कृष्णर क्यारेक्टर को माने पूरा छिंछत गीत शुणव हाँ कौटी कृष्ण कौटी राधा को प्रेम रे कौटी कहते आलोलो मो जीवन राधा गीत बाहर कौटी कृष्ण एमती कहते आलोलो मो जीवन राधा कौटी कृष्ण पुणी गोटे गीत मुझे शुणी कृष्ण ने किया मिस कले राधा बोले हालो हालो मोबाइल या जेजे बापा भाई नहीं देता कृष्ण को जे कृष्ण फोन करते राधा जदि कृष्ण को बयस 13 था राधा को बयस के भाई राधा कृष्ण समवयस्क थे ठीक अच्छे केते बयस हो से 12-13 वर्ष हो गोटे 13 वर्षर झील आ गोटे 13 वर्षर पुओ तुम्हें ताकू जगतर सर्वश्रेष्ठ प्रेम करदेल बहुत भल पाऊला माने प्रेम कौन जानी नथे दीटा जाक जदि 12-13 वर्षर छुआ प्रेम कला ताकू अनमैच्योरिटी लव कहते अर्थ अज्ञानता प्रेम से प्रेमर किसी मूल्य न था भगवान भल पाते 13 वर्ष राधा को राधा को घर कौटी राधा गाँ ना कौन कहले देखिए जिते जन बस राधा गाँ ना के जान हाथ टेकिले जड़े कृष्ण को गाँ ना कौन ए हाथ टेक समस्त जानी था कृष्ण को गाँ ना कौन कौन बड़ पाटे कौना मत शुणा जाऊँ एत दूर अच्छ माँ मैंने कृष्ण को गाँ ना कौन कृष्ण को गाँ ना गोप मथुरा कौन मथुरा तांको जन्म स्थान गाँ ना कौन थिला वृंदावन तांको गाँ ना थिला नंद गाँ जोठी नंद राजा थिले राधांकर गाँ ना हूँ बरसाना जोठी भानु भानु किए राधांकर पिता सी राजा बा मुखिया थिले ये दीटा जाक गाँ अलगा जेते बड़े कृष्ण गिरी गोवर्धन पूजा करबा पई कहिले इंद्र रागिकिरी वर्षा कले भगवान काणी आंगुठी टेकिकिरी पहाड़ को रक्षा कले समस्त को सही समय रे नंदगांव भासीगला नंदगांव लोक से गाँ छाड़ी आसी गोपपुर रे पुनर्वाय ग्राम बसित कले गोटे गोपपुर करागला जो आसिक रहिले राधांकर गाँ हूँ बरसाना आउ गोपपुर मझिरे गोटे जंगल थिला गोटे खाली इलाका जहाँ को वृंदावन कहती जोठी की कृष्ण गाई चरिया आसती आउ राधा बुलिबा आसती सेठी तांकर देखा साक्षात हुए ठीक अच्छे तो वृंदावन रासस्थली ये कहगला फांका जगह थिला तेणु सेठी समस्ते आसती बुलाबुली करती और खेलती प्रेम केते बेले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते कांत कांत अर्थ कौन स्वामी स्वामी अर्थ मालिक मालिक अर्थ भगवान राधा और गोपींकर भगवान बा मालिक थिले कृष्ण केबे तांको भितरे प्रेम नथिला आ तुमे जो प्रेम भाबुच जो ना आजिर समय तो जो प्रेम छाड़ी दे जो प्रेम तमे भावुच गोटे झील पुओ भितर हुए से प्रेम केबे कृष्ण राधा भितर नथिला कि केबे भी गोपी आ कृष्ण को भितर नथिला आपण कहबे ताले राधा काई कृष्ण कतिरे पूजा पाउछंती काई रुक्मणी पूजा पाइले नहीं
कहीं सत्यभामा पूजा पाइले नहीं राधा सागर प्रेम थिला बोली कृष्ण पाखे राधा पूजा कौन हो नाट तो ये चली जमा नहीं भगवान को जन्म हुए जगत को दिग्दर्शन देवाई जमी राम होउचंती पुरुष उत्तम से जीवन होउची चरित्रवान तेणु से बहिर ना हूँ रामचरित मानस से परी कृष्ण होउचंती प्रेमिक भगवान प्रेम बा भक्ति जी जगत को शिखई सी हेले कृष्ण तेणु राधा को पाखे रखिबार कारण जगत को प्रेमर शिक्षा देले को प्रेम सत्य प्रेम ये जगत रे सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहार ना तुम्भे मोर सटपद कुमुदिनी मुहि प्रतिअंग लागी प्रतिअंग मो कांदई कोई आउ चंद्र कोई जानी मु केबे चंद्र को पाई परिबेनी जानी ना जानी भाई कोई केते तळे आउ चंद्र केते ऊपर चंद्र केते विशाल कोई केड़ी की छोटियाटा तथापि भी चंद्र जिते बेले उईकिरिता किरण पकाए कोई फुटी उठे से किरण टिके मो उपरे पड़ी गले मु धन्य होई जीवी तेणु राधा हेले कोई आउ कृष्ण हेले चंद्र ये प्राप्तर प्रेम नुहे भगवान सही शिक्षा देवा पाई प्रेम रे प्राप्त न थाए स्वार्थ न थाए प्रेम कौन थाए ना मु तांकु भल पाए सीए मते भल पांती सेतिकी दरकार कोई की चंद्र भल पाए ना नहीं कोई जानिनी भगवान सही शिक्षा देले जे तू मोठरू किछि एक्सपेक्ट कर ना तू मोठारू भावना जे मु तते भी भल पाई दरकार नहीं तू खाली मते भल पा सेतिकी दरकार किंतु ये मनीष से ज्ञान को तो बुझी पाइले नहीं ता मने मने राधा कृष्ण को प्रेमी जुगल करदला मने मन निजे को निजे कहले भगवान शिक्षा देले कहले मो पाकु जतले आसुचु सेते बेले मते पाइबा आशारे आसना खाली बास तो कृपा टिके मिली जाऊ तो मूर्ति टिके देखी दिए सेतिकिरे मु संतुष्ट तू मते भल पा कि न पा आशीर्वाद कर बा न करे मो दुख शुणु बा न शुणु तते देखी देले मोर मन पूर्ण हो जाए कहले भगवान को प्रेम कृष्ण को चिन्ह किंतु आज केशव को कृष्ण को तुम्हें रसिक नागर कही तमे झील को भल पाइब कृष्ण को नारे बिली फेड़ कृष्ण भल पाऊले अरे कृष्ण गिरी गोवर्धन टेकी तू इटा टेकी पारिबनी काणिया गोटी तू कृष्ण सहित निज को तुलना कर भगवान परमेश्वर कृष्ण नारीर सम्मान पाई जेतेबेले नरकासुर 16 सहस्र राजकुमारी को कौन हरण करिले तांकर सम्मान तांकर इज्जत हरण करिथिला आज भी तू जो झील को भल पाउछु जाको बाहबा को जाउछु जदि तू जानिबू से झील तो पूर्व आउ का संगे रे कौन सम्मान पलई सारी बा शारीरिक संपर्क रखिथिला तू कहबू दरकार नाही मु ताको बा हेबी नहीं एबे से जुगरे द्वापर जुगरे जी जार सम्मान पलैला इज्जत पलैला आउ से नारी के केही ग्रहण करिवे नहीं किंतु भगवान कृष्ण से 16,000 नारी को जहांकर इज्जत हरण हेइथिला तांकु निजर रानी करी निजर स्त्री करी सम्मान प्रदान कले सीए मोर भगवान कृष्ण हरि हरि बोल जीए नारी अपमान होइथिबारु पूर्ण कुरुवंश ध्वंस करिदेले सीए मोर कृष्ण जीए नारी की चिन्ही नथिले भगवान रुक्मणी नेलिया की नालिया धड़ा की कला देखी नांती सुंदर की असुंदर देखी नांती
चिट्ठी खंडे पाइले रुक्मणी लिखिछंती जदि आसिकी मते न नब ताले मु आत्महत्या करिवि से चिट्ठी खंडक पाई नारी को रक्षा करिवा पाई एकेला पूर्ण राज्य संगे लढ़िवा पाई पड़े थरे भाबी कि देखी नथिले जदि काली हेई थांते जदि असुंदर हेई थांते जदि केम्पा पूजा हेई थांते से चिट्ठी रे कोन लिखाई तला मु देखिया को केंतिया सुंदर कि असुंदर ना सेतले फोटो थिला ना व्हाट्सएप थला फोटो छडा छडी उठले किंतु चिट्ठी खंड पाइले आ जानिले जे मो पई गोटे नारी मरी जीवा से मते भलो पाए बस सेति की भगवान रक्षा करिया को पड़िले थरे भाबी कि दे तुमे जियो को चॉइस करिया पूरा आग से भल देखा जाउची ना नाही ता बैकग्राउंड भल ना नाही ता बापा मां कोन करूछंती ना नाही सब देखि कि तापरे याकु मु बा हेबी आ तुमे निजको कृष्ण सहित तुलना करछ जे कृष्ण प्रेम करछ किंतु आमे भाबी नहीं छे जानी ने शास्त्र पढ़ी ने पोथी पढ़ी ने किंतु आमे भाबी नहीं आमे अज्ञानता आड़क जाउछे सही परी आमे धर्मवाद को न बुझी आमे सनातनत्व को न बुझी केशव तत्व जगन्नाथ तत्व को न बुझी आमे माने मने मने भाबी नहीं छे जे कि मुसलमान अलगा ख्रिस्टियान अलगा जैन अलगा समेत अलगा ठाकुर कहले नाई रे सकल घटे नारायण समस्त भितर मु अछि कोठी मेंशन करना जे मुसलमान भितर नाई ख्रिस्टियान भितर नाई हाँ जैन भितर नाई खाली हिंदू को भितर अछि जमा नहीं आपण को बेसी मानु ना भाई जदि मु एबे पुओ हला बापार पुओ रागी की कहबी हे मोर से बापा हापा दरकार नहीं मु से बापा हापा को माने नहीं ता बोली कोन मु से बापार छुआ नो इरे मानिले भी छुआ न मानिले भी कोन छुआ ना नहीं मु कह मो बापा को मानिबी न तू मो बापा न जा ताले से बापार मो पुओ नु अरे ता औरसर तो जन्म होईथि कहले धन रे जदि धर्मवाद रे आमे माने मानु बा न मानु मो ठाकुरंकर गोटे कथा टे कोई भारी खराब कथा ठाकुरे समस्त ठाकुरे कहते जे केही एमिति जगत रे नाही जे मते माने नाही समस्त मते मानंती गोटे गुरु भाईटे ठाकुर पाखु आसी आपणकर कोन खंडायत साई देई के तार घरटा सेई साई रे से आउची ठाकुर पाखु तो सेठी जने तांकर जे जमीदारिया लोक से तार बइतला चेयर पकई गिरी कहला हई कोड जाउ रे दा ठाकुरन का आश्रम जो ना से पाण आश्रम को जाउ ठाकुरन को गोटे दो अक्षरी मा शब्द लगे कि ठाकुरन को शोधिला ठीक अछि कहला सेई तारी कति की जाउ जो जा मा शब्द लगे माने बुझी जाओ हला दो अक्षरी गोटे कई शोधिला कहिला परे ये आसिला आसी ठाकुरन पाखरे बसची प्रभु बसचंती ये मुहटे सुकेई करी बइछि ठाकुर पचारे कौन हेछि ना नाई प्रभु किछि नाई ना कहूना ना नाई प्रभु किछि नाई ना कहूना ना प्रभु मु आउथली मते से बाटेरे आज्ञा दो खिरी करिके आपन को शोधिला मां शब्द कहि से शब्दटा कहला जे या कहला बोले ठाकुर कहले भूल कौन कहला ना माने ना सी तुमको बापा बोली कहला ना ना माने ना माँ संगे जी करे सी तो बापा ना ना हो ना बापा बोली तो कहला भूल कोटी कह आम तुम पिता नुहे कि चिंता कर माने सी शोधी सारा ठाकुर कह सी ठीक कही मुझा से जो माँ शब्दटा कहला मुझे मुता बापा ता मार चिंता कर मु कहली ठाकुर ये शब्द किए शोधिला भी आपण ना ठाकुरे कहले किए प्रत्यक्षरे हो बा परोक्षरे हो आमको समस्ते ग्रहण करंती आनंद कबार हरि बोला किए मुहरे प्रभु कहूची किए राम रूप रे किए कृष्ण रूप रे किए जो रूप रे भी हो आमको समस्ते मानुछन अनेक कहती बापा माँ हेले साक्षात भगवान ठीक ना नहीं किंतु कौन कहले बापा माँ हेले साक्षात भगवान से भगवान बोले लास्ट कोठी आइला
ভগবান কতিকে আইলা সেই ভগবান ঠাকুর কইলে মু কিয়ে কি মু কোন রাম কৃষ্ণ কইলে না মু পুরা ভগবান তেণু তু বাপা মা কহ রাম কৃষ্ণ কহ হরি মধুসূদন কহ আল্লাহ কহ কি যিশু কহ মু হেলি ভগবান মু সবু মতে ছাড়িকিরি আন গতি নাহি তেণু মরনাথ শ্রী জগন্নাথ মদ গুরু শ্রী জগত গুরু কইলে ধনরে जो गुरु भावना रे अछु ये गुरु से गुरु ठाकुरे कहले सब गुरु हेली मु सेथि पाई प्रथम थर कैवल्य मंडप प्रतिष्ठा करी प्रत्येक गुरु मानकु सेथिरे स्थान देले सेठी अनुकूल चंद्र अछंती निगमानंद अछंती अभिराम अछंती एमिति कि मोहम्मद जीसु भी अछंती ठीक ना नहीं भाई आम कैवल्य मंडप रे मोहम्मद अछंती ना नहीं जीसु अछंती ना नाहंती समेते अछंती ठाकुरे कहले काई की ना सकल घटे नारायण समस्त को भितर ये भावना लोकों को भितर पशि नहीं सनातन को लोक पशि नांती कहला वृत्तिवाद रे अछि भगवान कहले प्रत्येक धर्म गोटिए मो धर्म के विनाश होबो नहीं जो दिन धर्म रे ज्ञानर विनाश हेबो से दिन धर्म अवनति हेबो आ मु निजे आसी से धर्म को पुनर्वाय प्रतिष्ठा करिबी हरि हरि बोल तेणु मो ठाकुरे निःशुल्क सेवार आरंभ करथिले आमे ताकू श्लोक करदेले आमे ताकू मूल्यवान करदेले पैसा वाला करदेले ठाकुरंको प्रथम सत्संग मते पचार आम माने आस्तलु प्रभु बिना पैसा रे कार्यक्रम प्रभु करथिले का घरे जदि किए मरी गला ताहाले प्रभु कइले गुरु भाई माने जाई पहुंचीबो चाउल डाली परिबा घरु नेई कि जाई सेठी रोसई करी तुल तर्पण करी के आसे सत्य भाई भाई सतना मिछ प्रभु करिसंती करा भी होउथिला मु कहूनी जे होउ नतला प्रभु करूथिले निःशुल्क सेवा थिला ताकू पैसा वाला सेवा आम माने कर देलु सेवा मनोवृत्ति थिला और करूथिले ठाकुरे केशव चंद्र सेथि पाई एबे भी मो प्रभुंकर चिंताधारा थिला जे कि धर्म रे अर्थवाद जनित हेबो नाही विश्वास नहीं सुनील मिश्र आछंती पचार पूजा करिया पे जाउतले यज्ञ करिया पे जाउतले केते टंका ठाकुरे दउतले मागेणा ठाकुरे खुशी रे जा हाथे रे गेंजी देबे हां धरी के आउतले यज्ञ करि मिछ भाई पचार सुनील नना आछंती पचारिले एबे नना पूजा करिया पे गलालु को 1500 दे मजाक नहीं सत्य तो सेवावाद को अर्थवाद लोक करिसंती केशव चंद्र केबे याकू भल पांती नाही केबे भी मो ठाकुरे केबे भी भल पांती ये पैसावाद केबे भी ठाकुरे कोंती सेवा कर बस मो प्रभु से शिक्षा देले तुम प्रत्येक धर्म को एकत्रित करी ठाकुरे कहले कहा भीतरे श्रेष्ठ पुत्र भी मोर आउ धनरे साधु भी मोर असाधु भी मोर योग्य भी मोर अयोग्य भी मोर समस्ते मो संतान तेणु से प्रभु से शिक्षा प्रदान कले मद गुरु श्री जगत गुरु शेष कहले मदात्मा सर्व भूतात्मा कहले धनरे जो भावना तुम भीतर अच्छी जे तू बड़ जाति मु छोट जाति सी ए जाति से जाति ठाकुरे कहले धनरे आत्मार जाति कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ना शूद्र आत्मार जाति कौन अच्छी ठाकुरे कहले तू कौन आत्मा ना शरीर तू परा परमात्मा युक्त आत्मा नमो अनाकार ब्रह्म अनादि मुक्ति कारणम घट मध्ये प्रचोजेन तस्मै श्री गुरवे नमः भाई मो प्रभु केशव सुंदर आसी ये जगत रे ये द्रव्य प्रदान कले चतुर्वर्ण मयांग श्रेष्ठ चारि वर्ण को मिसई सबु वर्ण को मिसई प्रभु ये जगत रे धर्म प्रचार आरंभ कले
ତୁମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ଇଏ କେଶବଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ସିଏ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘର ଛୁଆ ପରିଚାଳକ, ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଛୁଆ, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ଘର ଛୁଆ। ଏଇଠି ତିନିଟା ଜାତି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛୁ। ଇଏ ହିଁ କେଶବ, ଯୋଉଠି ଜାତି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ନା ଶୂଦ୍ର, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଶୋଉଛି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ ମୋ ଜାତି ପଳେଇଛି? ଯାଇନାହିଁ କି ଯିବ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କେଶବ ଛୁଆ। ମୋ ଜାତି କିଏ ହରଣ କରିବ? ଇଏ ଏକମାତ୍ର କହିଲେ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଜାନିତ ଧର୍ମ କରାଯାଏ। ଏଠି ତୁ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଯିଏ ପୂଜା କରିପାରିବ ତାକୁ କେଶବ ପଇତା ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ବାଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଠି ଆହୁତି ଦେଲା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଠି ଚରୁ ବନେଇଲା ବାଲା ଶୂଦ୍ର, ଏଠି ଯୋଗାଡ଼ କଲା ବାଲା ବୈଶ୍ୟ। ଏ ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ମୋ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କେଶବଙ୍କର, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ଚାରିଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ ପରଦିନ ଠାରୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ଶୁଣୁଥିଲ, ଯୋଉ କୁନା ଭାଇ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିଲା, ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘର ଛୁଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଛୁଆ ନୁହଁ। ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିକି ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ବୋଧେ, ଜମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ପିଓର ଖଣ୍ଡାୟତ। ପଚାର ତ। ସେପଟେ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ବସିକିରି ଚରୁ ଆହୁତି ଦଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କାଠ ପକଉଥିଲେ, ତମେ ତା ରୂପ ବେଶ ଦେଖିଲେ ତମେ କହିବ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜମା ନୁହଁ, ପୁରା ପାଣ ସେଇଟା, ଠିକ ଅଛି। ସୁନିଲ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମିଶ୍ର ଘର ଛୁଆ, ମେନେ ଆହୁତି ଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଠି ଯିଏ ଯୋଗାଡ଼ ଫୋଗାଡ଼ କରି ତମେ କହିବ ଏଇଟା ବୋଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବ, ଜମା ନୁହଁ, ସେଇଟା ବୈଶ୍ୟ ଘର ଛୁଆଟା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର, ଏଠି ଯେତକ ବର୍ଣ୍ଣବାଲା ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କେଶବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କେଶବଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଚାରିଟା ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋର। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ଧାରା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଶରୀରକୁ ଦେଖି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଠି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, କେହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ, କେହି ବୈଶ୍ୟ ନୁହଁ, କେହି ଶୂଦ୍ର ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଆସି ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକ ମୁଖ, ଡାକିବେ କେଶବ ହେ ରଖ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିବୋଲ। ତେଣୁ ଧନରେ ସନାତନତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିରାମୟ ହରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ମାଗୁଣୀରେ, ଯେଣୁକି ତିନି ଯୁଗରେ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପଇତା ପ୍ରଦାନ କରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅପବିତ୍ର, ଅଜ୍ଞାନ, ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଭକ୍ତର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଢୋଲ ବାଡ଼ାଏ ସାଧୁଆ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଢୋଲ ବଜାଏ ସାଧୁଆ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରେ ଆରତି ହୁଏ, ଆଉ ସିଏ ବାହାରେ ଢୋଲ ପିଟେ। କାରଣ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଣ ନିଷେଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ଢୋଲ ବାଡ଼ାଏ ବାହାରେ ସାଧୁଆ, ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଆ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲେ ଠାକୁରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତିନି କେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନେଇ। ସେଦିନ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳିଆ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଢୋଲଟିକୁ ଚୁପୁତରେ ଧରି ସାଧୁଆ କ'ଣ କଲା ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଦୀପ ଫିପ ଯାହା ଲାଗେ ସେତିକି ଲାଇଟ୍, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ ନା ଅନ୍ଧାର। ସାଧୁଆ ପଶିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରତି ହଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଶିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆରତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆରତି ଉଠେଇଛନ୍ତି,
ଇଏ ସାଧୁଆ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ଯେତକ ଭକ୍ତ ସବୁ ପାଗେଲା ଠିକ ହଁ ଯେତକ ଭକ୍ତ ସବୁ ପାଗେଲା ତେଣୁ ଇଏ ସାଧୁଆ ବି ପାଗେଲା ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଆରତି ଉଠୁଛି ଢୋଲ ଧରିଥିଲା ବାଡେଇଲା ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲୁଚିକିରି ପଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ ବାଡେଇବେ ଭୁଲି ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆରତି ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଖୁସି ହେଇକିରି ଜୋରେ ଢୋଲ ବାଡେଇଲା ଯେମିତି ବାଡେଇଛି ପଣ୍ଡା କହିଲେ ସାଧୁଆ କେଡେ ଜୋରେ ଢୋଲ ବାଡଉଛି କି ମନ୍ଦିର ଭିତର ଯାଏ ଏତେ ଜୋରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି એટલે ଅନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଧୁଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଣ ଢୋଲ ପିଟୁଛି କହିଲେ ୟାର ଏଡେ ସାହସ ଏଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ୟାକୁ ଯଦି ଠିକ ସଜା ନ ଦିଆ ହୁଏ ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆସି ଆମ ବେକରେ ବସିବ ର ର ର ପୂଜା ସଇଲା ଆରତି ଯେମିତି ସଇଲା ସାଧୁଆ ବେକକୁ ଧଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ 22 ପାହାଞ୍ଚ ଯାଏ ଗଲା ପରେ ତା ବେକରୁ ସେ ଢୋଲ କାଢିଲେ ତା ହାତରୁ ସେ ବାଡି ଛଡେଇକି ଧଇଲେ ତାରି ବାଡିରେ ଆଉ ତାରି ଢୋଲରେ ତାକୁ ନିର୍ଘାତିଆ ପିଟିଲେ କହିଲେ ତୋତେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା କହିରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ମହା ସ୍ନାନ ହବ ବାଡେଇଲେ ବାଡେଇଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଗୋଇଠା ମାରି ନେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ତୋ ଜେଗା ଏଇଠି ବସିବୁ ଭିତରକୁ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶି ଯାଉଛି ଏଇଠି ପଡ ସାଧୁଆ ପଡିଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖି କହିଲା କାଳିଆରେ ତୁ ପରା ଜଗତର ନାଥ ତାହେଲେ ତ ଜଗତ ଭିତରେ କଣ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଶୂଦ୍ର କଣ ତୋ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ ତୋ ଜଗତ ଭିତରେ ନା ରଖିନୁ ଯଦି ତୁ ସତରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହେଇଥିବୁ ଯଦି ତୁ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଥିବୁ କାଲି ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସହ ଇଏ ଭକ୍ତ ତୋ ଦର୍ଶନ କରିବ ଯଦି ନ ପାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଭକ୍ତ ସାଧୁଆ ଆତ୍ମ ଆହୁତି ଦେଇକିରି ଏଇଠି ମରିବ ସାଧୁଆ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଶୂଦ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାଧୁଆ କହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କାଲି ତାକୁ ଦେଖାଦେବେ ସତରେ କଣ ଦେଖାଦେବେ ଇଏ ଶୂଦ୍ର ଜାତିଙ୍କର ସତରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ସବୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ପୂଜା ସରିଲା ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସରିଲା କବାଟ ଦେଇକିରି ପଣ୍ଡା ପୁଅ ପଳେଇଲେ ସକାଳ ହେଲା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସାଧୁଆ ସହିତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସତରେ ଦେଖାଦେବେ କି ଯେମିତି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୁଆର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନିଜେ କାନ୍ଥରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ ସାଧୁଆ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଏ ଭକ୍ତ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ତୁ ଏ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ କହିଲା ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱାର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧୁଆ କହିଲା ନାଇଁ ଇଏ ପତିତ ଜାତିକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହଁ କହିଲେ ଆଉ ନା ସିଏ ପତିତ ପାବନ ହରି ହରି ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଇଏ ପତିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ହେଇକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରିବ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବ ନୁହେଁ କହିଲେ ସେଇ ସାଧୁଆ ଜେନା ପାଇଁ ପରା କହିଲେ ସେଇ ସାଧୁଆ ମାଗିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିଯୁଗରେ କଣ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ହବ ନାହିଁ ମୋ ଜାତି କଣ ଉଦ୍ଧାର ହବ ନାହିଁ ସେ ସାଧୁଆ ମାଗୁଣିରେ ସାଧୁଆ କଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ
ଅଶ୍ୱାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିଣ କଳି ଖେଳ କରିବୁ ଆମ୍ଭ ନାମ ହେବ କେଶବ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ତୁହି ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଥିବେ ରହି ଜରିଆ ବଳିଣ ତା ନାମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖ ପୂର୍ବରେ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ଗାଦି ଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଶ୍ଚିମରେ ଶୁକ୍ଲେଶ୍ୱର ଯେ ଲିଙ୍ଗ ଅଛଇ ରାମ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଯେ ଏକ ପବିତ୍ର ଧାମ। ହରି ହରି ବୋଲ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିଣ ଅଛବ କୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆସିଲେ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ପଇତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପଇତା ଦେଇ କଳି ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ଧନରେ ଇଏ ମୋର କେଶବ ନୁହେଁ ଇଏ ସନାତନୀ ପୁରୁଷ ଇଏ ସନାତନୀୟ ଠାକୁର ଇଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଇପାରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ମୁଁ ନାଳ ହେଇପାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସହରର ମହିଳା ଧାରଣ କରିଥିବା ନାଳ ହେଇପାରେ ଆଉ ତୁ ଜଗତର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ହେଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ତୋ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବନି ମୁଁ ନାଳ ବି ସମୁଦ୍ର ତୁ ଗଙ୍ଗା ବି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ନା ରହିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାଇ ରହିବ ସବୁ ସମାନ ତେଣୁ ଇଏ କେଶବ ଇଏ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରା ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛ ସେମାନେ ଧାରା କର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଛ ଥରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ କରି ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କେଶବ କୃପା ଲାଭ କର ସନାତନକୁ ଧାରଣ କର କାରଣ କାଳ ଆସିଲାଣି କରାଳ ଆସୁଛି କାଉ କୋଇଲିକୁ ଜଣା ବେଳ ଥାଉ ଧନ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନ ହେବୁ ନାହିଁ ବାଟ ବଣା ମୁହିଁ ସିନା ପିତା ବୋଲି କିଛି ନ କହିବି କାଳର ଗତିକୁ କେତେ ଦିନ ବା ରୋକିବି ତେଣୁ ଧନରେ କାଳ ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ କେଶବ ଶରଣାଗତି ନିଅ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜଃ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟୋ ମୁଖ୍ୟୈ ସମାଙ୍ଗମାଙ୍ଗ ଶୁଚ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ କେଶବଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅ ଇଏ ଜନ୍ମକୁ ସୁଲଭ କର ଇଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ଧନ୍ୟ କର ଏତିକି କହି ଆଜିର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସର୍ବଶେଷରେ 2 ବାର କେଶବ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକିଏ କରି ଶ୍ରୀମୁଖରେ କେଶବ ନାମ ଧରି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରେମ ସେ ସମସ୍ତ ହାତ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରେ ରହିବ କहे अभिराम समर्पण कर तोर अधिकार गोटा समर्पण भावना रे केशव नाम कीर्तन केशव तोर गुण वर्णना करती सदया भगवते भगवते सवा भगवते सवा भगवते कोलिया देव बंध भगवते सवा सवा भगवते सवा भगवते कोलिया देव बंध भगवते धारा भगवते सरा सुनिल तारा भगवती हजार भगवते और कभी भला अपना भला भगवते
हरिनम तहरी कथानम तनम तमय केशव